Yeah, Brixton, would you be able to translate? Brixton is my alma mater. Brixton is my alma mater. That's where I started my prison work. Tas ir tā vieta, kur viņš uzsāka savu cietumu kalpošanu. 18 years ago. 18 gadiem. So I spent about 15 years in prison. Esmu cietumā pavadījis apmēram 15 gadus. So I'm a dangerous priest. Viņš ir bīstams priesteris. I can prove. Martin says Malachy the first and last. Viņš saka Malachijs pirmais un pēdējais. But my background, the specific aspect of my background, Tāds īpašs manas pagātnes aspekts. Yeah, is that I'm a psychotherapist. Ir tas, ka viņš ir psihoterapeits. And I'm really very interested in how human beings change. Viņš ir ļoti tāds tā kā ieinteresēts tajā, viņam tas to patīk pētīt, kā cilvēks mainās. How we grow Kā mēs augam. and meet the challenges of life. Kā mēs tiekam galā ar šiem dzīves izaicinājumiem. And as a priest for many years, I was unhappy when I heard people say to somebody in pain or difficulty, pray about it and it will be all right. Kā priesteris, es daudz gadus piedzīvoju tādas tā kā iekšējas sāpes par tiem cilvēkiem, kas teica, kas domāja, ka tikai vajag lūgties par kaut ko, ja notiek kāda problēma, tad viss būs kārtībā. Tas notiek ar lūgšanu. I believe in prayer. Es ticu lūgšanai, ticēju lūgšanai. But we also have to understand who we are. Bet mums ir ar to vien nepietiek, mums ir arī jāsaprot, kas mēs esam. And why we are as we are. Un kādēļ mēs esam tādi, kādi mēs esam. It's not enough just to pray. Nepietiek tikai lūgties. Tas ir svarīgi, bet ar to nepietiek. God works in a very human way. Dievs darbojas arī tādā cilvēciskā veidā. And growing closer to God is about becoming more human, not less human. Un tad, kad mēs augam un tādā tuvinamies Dievam, tas nozīmē, ka mēs arī kļūstam vairāk cilvēciski. One of our great early fathers of the church, Irenaeus, Viens no baznīcas tēviem, Svētais Irenejs, said, the glory of God is a human being fully alive. Ka Dieva tāds... Dieva slava, Dieva gods parādās. Dieva gods parādās tajā, ka cilvēks ir pilnībā cilvēks. So whatever helps us to be more human is full of God. Un tas, kas mums palīdz būt pilnīgi vairāk cilvēkiem, tajā ir arī Dieva tādā klātbūtnē. So what we are doing here now, for me, is Holy Communion. Un tas, ko mēs darām šeit, šajā brīdī, tas priekš manis ir tāpat kā svētā komunija. Jesus is as present now among us as when Mass takes place. Un Jēzus šeit, tagad, šajā brīdī ir tikpat klātesošs kā svētajā misē. So if I genuflect when I go into a church, genuflect. Tad, kad es ieju baznīcā, nometos ceļos. Yeah, I should also genuflect before you. Un tāpat vajadzētu nomesties ceļos arī jūsu priekšā. Because you are the presence of Christ. Jo katrs viens no mums ir Kristus klātbūtne. You are the real presence of Christ. Mēs esam īstā Kristus klātbūtne. As much as the host. Tāpat kā viņš ir klātesošs svētākajā sakramentā. And so the way we see each other, Un tas, kā mēs redzam viens otru, as people of faith, kā tādus ticības cilvēkus, is about seeing
the presence and the image of Christ in everybody. Tas nozīmē, ka mēs ticībā redzam Kristus klātbūtni katrā cilvēkā. And perhaps especially the people who are struggling in our world. Īpaši tajos cilvēkos, kas piedzīvo kādas grūtības. So, tonight, rather than me speaking at you, perhaps we can have a dialogue, conversation. Šovakar tā vietā varbūt, lai es tikai runātu ar jums, kaut ko stāstītu, mums varētu būt dialogs, tāda saruna. So, any moment you have a comment or a question, please speak. Katrā brīdī, kad jums varētu rasties kāds komentārs vai jautājums, jūs varat droši to izteikt, jautāt un tā iesaistīties. And we can talk together about things. Un mēs visi varam par to runāt, diskutēt un apspriest. Because I would like to learn from you. Jo es arī vēlos mācīties no jums. Okay, so what I propose we talk about is why I believe people find themselves in prison and in difficulty. Tāpēc cilvēki atrod sevi cietumā un grūtībās. Mēdz atrast sevi. Atrast sevi. Tas ir mainīt. So some theory about why human beings have problems. Un tad dažas tādas teorētiskas nianses, kādēļ cilvēkiem ir problēmas. And then the kind of second half, if you like, will be I'd like to offer you some practical suggestions. Un tad otrajā tikšanās daļā es jums vēlētos piedāvāt tādus praktiskus ieteikumus. Jā, ieteikumus. About, in my experience, how to connect. No manas pieredzes, kā kontaktēties vai nodibināt kontaktu. In a way which will help people to grow. Kā nodibināt šo kontaktu tādā veidā, lai palīdzētu cilvēkiem augt. Would that be all right? So two halves. Vai tā ir okay? Yeah. Some theory and then some practical. Mazliet teorijas un mazliet praktiskā. But please jump in and speak. Bet jūs droši varat tā kā iejaukties viņa runā un izteikt savu viedokli un ieteikt savu jautājumu. Does anybody remember a pop group, a music group called Queen? Vai kāds atceras Queen? Tā mūzikas tad... Yeah. Well, the lead singer was a man called Freddie Mercury. And he became a very, very, very wealthy man. But on one occasion, I remember he revealed the truth about himself. And he said, I don't know who I am. And I don't know where I'm going. And I'm not happy. So, the question is, why not? Why didn't he know who he was? Why didn't he know where he was going? Why wasn't he happy? One of our great English authors, a man called Ernest Hemingway, tells a story about a father in Spain. Who abandoned his family when the children were very young. And he regretted doing that when many years later.
He regretted, he was sad. Viņš nožēloja, ka viņš to bija tā daudz gadu bija pagājuši, viņš to tā kā nožēloja. Many years later. And he wanted to apologize and be reconciled with his sons. Un viņš vēlējās atvainoties un arī izlīgt ar saviem dēliem. And he put an advert in a newspaper in Madrid. Un tad viņš Madridē laikrakstā ievietoja sludinājumu. He had a son called Paco. Viņam bija dēls vārdā Paco. And Paco is a very popular name in Spain. Un savukārt tas vārds Paco ir ļoti populārs Spānijā. And he said, if your name is Paco, Un viņš tā tur rakstīja, tavs vārds ir Paco. and you remember me Un tu mani atceries, when we lived in somewhere in Spain, kad mēs dzīvojām tur par Spānijā, please meet me in a hotel, this hotel in Madrid. tad lūdzu atnāc, lai mēs varētu satikties kaut vienā hotelī, viesnīcā Madridē. On Thursday, the 20th of February. Piemēram, tur 4. 12. februārī. If you want to know me, please be there. Ja tu vēlies ar mani, tā kā iepazīties, tad es lūdzu atnāc. And this father went to the hotel to meet maybe Paco, his son. Un šis tēvs devās uz šo viesnīcu, lai iespējams satiktu savu dēlu Paco. And when he went into the hotel, there were 50 young men called Paco waiting to meet their fathers. Un tad, kad viņš iegāja šajā viesnīcā, tad tur bija priekšā jau gaidīja 50 tādi vīrieši, ka vārds bija Paco, lai satiktu savu tēvu. I believe that the relationship we have with our parents is crucial Es ticu, ka šīs attiecības, kas mums ar mūsu vecākiem, viņas ir ļoti būtiskas, nozīmīgas for our future lives. Mūsu nākotnē. Especially the relationship we have with our main caregiver, who is usually mum, my mother. Un īpaši šīs attiecības ar to cilvēku, kas par mums visvairāk rūpējās savā ziņā, tā ir māte. Is this interesting, or do you know this already? Vai tas jums ir interesanti, vai jūs jau to zināt? Yeah? I don't want to tell you what you know already. Es negribu jums runāt par to, ko jūs jau zināt. Yeah? Okay. Human beings, like all mammals, are programmed for survival. Cilvēks, kā būtnes, kā visi. Kā jebkurš ir ieprogrammēts, lai izdzīvot. Cilvēks ir ieprogrammēts, lai izdzīvot. And when we're born and we come into the world, Un tad, kad mēs piedzimstam un ienākam šajā pasaulē, the way we ensure our survival un tad šis veids, kā mēs nodrošinām savu izdzīvošanu, is to make a connection with another person who is bigger and stronger than me. Kad mēs nodibinām tādu tā kā kontaktu ar personu, kas ir lielāks un spēcīgāks par mani. And that person ensures that I survive. Un šī persona nodrošina to, ka es izdzīvoju. And that person is usually mother. Un šī persona parasti ir mamma. So the baby and the mother connect. Un bērniņš un mamma, viņi ir tā kā savienoti. Baby and the mother are programmed to make that connection. Gan bērniņā, gan mammā ir tā kā iekšēja tāda programma, lai viņi būtu šī savienošanās savienība. And they attach themselves to each other. Un viņi ļoti tāda kā pieķirās viens otram. And the mother's job is to feed back to the child reassurance. Tad mammas uzdevums ir tā kā bērnām dot tādu Nodrošināt drošību. Nodrošināt drošību. So when the baby is in need, mother looks after those needs. Un tad, kad bērniņam ir kāda vajadzība, tad mamma šīs vajadzības tā kā nodrošina, lai viņš apmierinātu šīs vajadzības. And when that works well, Un tad, kad tas darbojas labi,
when it's successful, tas ir tāds veiksmīgi, the child begins to feel happy un tad bērniņš sāk justies laimīgs. and hopeful Un tad viņai ir cerība pilns, and secure, un arī viņš jutās droši, and can begin to grow in a healthy way. un viņš var sākt augt tādā veselīgā veidā. When that doesn't work well, Bet savukārt tad, kad tas nestrādā labi šī savienība, when mother can't love well her child, tad, kad mamma nevar kaut kādu apstākļu dēļ mīlēt tā labi savu bērnu, when mother doesn't give enough affection to her child, kad mamma nedod pietiekami daudz neizrāda rūpes savam bērnam, that child begins to feel it bērniņš sāk to just, and begins to feel unhappy un viņš sāk justies nelaimīgs, and insecure, un arī jutās tā nedroši, and even can lose hope. un viņš par to zaudēt cerību. There have been some terrible experiments, especially in Romania, Rumānijā bija Rumānijā bija tādi drausmīgi eksperimenti, tika veikti drausmīgi eksperimenti on this theme of, it's called attachment theory. un saucas tāda tā kā pieķeršanās terapija. Two sets of babies. Un bija tādas divas mazuļu grupas. One set of babies, orphans, were given everything they needed and were given affection and warmth and love. Tad vienai šai mazuļu grupai, tu viņi bija arī tādi bērni, tad viņiem tika nodrošināts visas viņu tādas apmierinātas visas vajadzības. Tur visas mīlestību, visas tādas fiziskās vajadzības apmierinātas. So the doctors and the nurses would feed the babies and rock them. Un daktari un māsas viņi baroja bērniņus un arī auklēja, samīļoja. And sing to them, Dziedāja viņiem. hold them close. Piekļāva sev, samīļoja. And these, yeah, please. Sorry, just swing it round. Yeah, that's better. Good. Thank you. You need some too. Yeah, put it back now. You need some. You need some. Sorry, I'm really sorry. No, it's good. So the babies that were given lots of love Bērniņiem tika izrādīta tāda daudz mīlestības. flourished and were very happy and Viņi bija ļoti laimīgi, tā kā uzplauka. were confident. Viņi bija pārliecināti. Physically they grew well. Un arī fiziski jau labi attīstījās. The other group of babies Otra bērniņu grupa. were given food and clothes, Viņi tika baroti, apģērbti, but no affection. bet viņiem netika izrādīta šī tāda mīlestība. Nobody ever held them close. Neviens viņus nepiekļāva, nesamīļoja, Nobody ever rocked them. neauklēja nekad. Nobody ever sung to them. Un neviens viņiem nekad nedziedāja. They were just on their own. Viņi bija tā kā savā vaļā. Food just left there. Viņiem tikai atstāja ēdienu. After 2 weeks, Un pēc 2 nedēļām they had to stop the experiment viņiem bija jāpārtrauc eksperiments. because the babies, deprived of affection, the babies Šie bērni, kur nesaņēma šo mīlestību, uzmanību nepiedzīvoja. were becoming ill. Viņi kļuva slimi. They were crying and crying and crying. Nemitīgi raudāja. And after a while, they seemed to give up crying. Un pēc kāda laika likās, ka viņi tā kā pārstāja raudāt. And they just began to whimper. Tad kļuva tāda nīkulīga, var teikt. Nīkuļo. And physically, they were becoming unwell. Un arī fiziski viņi izskatījās They didn't sleep well. They didn't eat well. Viņi nevarēja labi gulēt un neēda labi. They began to be nervous, Viņi kļuva tādi nervozi, frightened, nobijušies, anxious. nelaimīgi. So they had to stop the experiment. Un tādēļ viņiem bija jāpārtrauc šis eksperiments. But what it proved
bet ko šis eksperiments pierādīja, was that human beings need affection. Ka cilvēkam ir vajadzīga šī uzmanība, Love, mīlestība, warmth, siltums, care rūpes, from another person, lai viņš to saņemtu no otra cilvēka. especially in my very early days. Un īpaši agrā bērnībā. If I don't have that, I am damaged. Ja es to neesmu saņēmis, tad es esmu tāds mazliet brāķītis, ievainots, savainots. So the first weeks, months, maybe the first year or two of life is crucial for the future. Un tādēļ pirmās nedēļas, mēneši, pirmie gadi ir ļoti nozīmīgi mūsu nākotnē. What happened to me when I was a little baby boy Tas notika ar mani, kad es biju maziņš, maz puika. sets up in me, constructs in me Un tas veido manī tāds kā skēmas, kā kāds uzmanīgs. a belief that I am okay or not okay. Un tad es arī ticu, vai man viss ir, sāk ticēt, vai man viss ir kārtībā, vai nav kārtībā. If I was deprived of affection when I was a little boy, Un tad, kad es biju mazs, un ja man neizrādīja šo uzmanību, I begin to feel unsure of myself. es sāku kļūt tāds nepārliecināts par sevi. And that anxiety can get bigger and bigger and bigger. Un tā šī nepārliecinātība kļūst tā lielā, nematīgi auga gadiem. And it stretches into adult life. Un tas viņa ietiecās, jau pieaugušajā dzīvē. Right now, as a psychotherapist, I'm working with a woman in her 40s. Un šobrīd, kā psihoterapeits, es strādāju ar kādu sievieti, kur ir 40 gadiem. She has had many relationships with men Viņai ir bijušas daudzas attiecības ar vīriešiem, who have treated her very badly, kuri izturējās pret viņu ļoti slikti. who have used her and abused her. Viņu tā kā dažādos veidos ir izmantojuši. And she has accepted it Un viņa for years. to daudzus gadus pieņēma kā normālu. And we've discovered why. Un mēs atklājam kādēļ. Because the words of her mother Tad, ka viņas mātes vārdi 40 years ago pirms 40 gadiem are still live joprojām tā kā dzīvoja viņā pie dzīvi. and still active in her life, Un joprojām tāda dzīve un iedarbīga viņas dzīvē. controlling her. Tas viņu tā kā tie vārdi bija vara pār šīs sievietes dzīvi. Mother used to say to her, Viņas māte viņai teica, little girls should be seen and not heard. ka mazas meitenes ir jāredz, bet viņām ir jābūt, bet viņām nav tā kā jārunā. Viņas nedrīkst dzirdēt. Viņām bet jābūt redzamām, bet viņas nedrīkst dzirdēt. Un tas nav nebrauc. Yeah? Jā. Okay. And because that was imprinted in her, Un tā kā tas bija tā kā burtiski ierakstīts viņā, she has no self-esteem. Viņa nebija tā kā Pašcieņas. pašcieņas. And she lets other people control her. Un viņa atļauj tā kā citiem cilvēkiem sevi burtiski kontrolēt. So when these men did bad things to her, Un tā kā šie vīrieši pret viņu izturējās slikti, she wasn't able to challenge it. viņa nespējams tā kā pretoties. She just accepted it. Viņa vienkārši to pieņēma. Because little girls Tādēļ, ka mazas meitenes ir, bet viņas Nerunā pretī. nerunā pretī. So what happened 40 years ago when she's a child Un tas, kas notika pēc šiem is 40 gadiem, still happening today. un tas joprojām notiek arī šodien viņas dzīvē. My belief is that
most of the people in our prisons Un es ticu, ka lielākā daļa cilvēku ieslodzījumos had a very bad attachment experience when they were children. Ka viņiem ir ļoti slikta šīs te uzmanības tāda pieredze jau no bērnības. Viņiem trūka šīs uzmanības. Something went wrong when they were babies. Kaut kas bija nepareizi, izdarīts nepareizi, tad, kad viņi bija bērni. They weren't given the affection that they needed. Viņi nesaņēma to uzmanību, kas viņiem bija nepieciešama. They were deprived of love and warmth. Viņi nesaņēma šo mīlestību un siltumu. What do you think? Do you agree with that? Ko jūs domājat, vai jūs tam piekrītat? Is that your experience? Vai arī tāda ir jūsu pieredze? Any comments or Kādi thoughts? komentāri un domas? Es gribēju jautāt, kā viņš nonāca līdz tam, kad tie vārdi ir, ka meitene tā teikt, vai viņa atcerējās? She was asked, how did you found out that exactly those words are for this woman? Did she Jo daudz remember it? lietas mēs neatceramies, kas ir mūsu. Because a lot of things we just don't remember. She came to me Viņa atnāca pie manis, maybe 2 years ago, varbūt pirms 2 gadiem, saying she was depressed sakot, ka viņa ir depresijā, and almost suicidal, domā par pašnāvību, and she didn't know why. bet viņa nezināja kādēļ. And it's taken 2 years Un bija vajadzīgi 2 gadi, for her to get in touch with what happened when she was a child. lai viņa nonāktu tādā, atcerētos, nonāktu šajā kontaktā ar kaut kas notika viņa bērnībā. What happens? Tas notika. What happens when human beings are deprived of affection Cilvēki nesaņem šo uzmanību. is this. Tas notika. We, because we are programmed for survival, Un tā kā mēs esam ieprogrammēti izdzīvot, and if we're not properly attached to somebody who loves us, un ja mēs neesam pareizā veidā pieķērušies kādam, kas mūs mīl, then we still struggle to survive. tad mēs tā kā, mēs piedzīvojam tādas cīņas, lai izdzīvotu. Kādā veidā buksējam. And the way we do it Un veids, kā mēs to darām, is to construct ways of living ka mēs tā kā, radām šos te dzīves modeļus kaut kā. Izdzīvotas veidus, kombinācijas, kā mēs to uztīm. which help us to survive as children, Kas mums palīdz izdzīvot kā bērniem, but are bad for us in the long term. Bad, but are bad, they're not helpful. bet tas tā kā mums nepalīdz. Viņi tāds, tie modeļi, viņi nav labi, jo viņi mums reāli nepalīdz. Ilglaicīgi mūs ievaino. Ilglaicīgi mēs uzmanībā. For example, I'll give you a couple of examples of very common ways in which damaged children adapt. Es varu minēt arī tādus dažus modeļus, kas ir tādi kopīgi, vispārīgi. Ko tieši ievainot bērnu lieto? If my mother or my main caregiver Ja mana mamma vai tā persona, kas par mani rūpējas, says to me, saka man, you must do this because if you don't, I will not love you. ka tev tas ir jāizdara, jo ja tu to neizdarīsi, tad es tevi nemīlēšu. If my mother says that to me, Ja mana mamma to man saka, and I desperately want her love un es ļoti izmisīgi vēlos, lai viņa mani mīlētu, as a little child, kā mans bērns, I do it. es to izdaru, ko viņa man prasa. And that begins to take a hold of me. Un tas sāk aizņemt visu mani iesaistīt. So that's how I begin to live my life as a little boy. Un tā es sāku dzīvot savu dzīvi kā mans bērns. I always do what people tell me. Es vienmēr daru to, ko cilvēki man saka, lai es daru.
Because if I don't, Jo, ja es tā nedarīšu, people won't like me. tad es cilvēkiem nepatikšu, viņi man nemīlēs. People will leave me. Cilvēki viņiem pametīs, People won't love me. viņi mani nemīlēs. So I spend all my time and energy Un tādēļ es tam veltu visu savu laiku un enerģiju, trying to discover what you want me to do lai atklātu, ko tu vēlies, lai es darītu. and do it. Un tad es to izdarīšu. Because I need your love. Tāpēc, ka man ir vajadzīga tava mīlestība. That means as a child, Un tas nozīmē, ka kā bērns, I must never be naughty. Naughty? I must always behave. man vienmēr ir, tas nozīmē, ka man kā bērnam vienmēr ir labi jāuzvedās, jābūt paklausīgam. So I find I'm not able to explore, to try things, to risk Tas things. nozīmē, ka bērnam nav vairs tāda, viņam tā kā nav atļauts izmēģināt kaut ko, atklāt kaut ko, darīt kaut ko, kas ir tā kā ārpus tās rādīšana. Children who are well and healthy Bērni, kuri ir tādi veseli, are not always obedient. viņi nav vienmēr paklausīgi. It's good to push the boundaries Ir labi, tā kā paplašināt robežas, iziet ārpus tādā robežā. because that's how we explore the world. Jo tas ir tas, kā mēs atklājam pasauli. But if I am terrified Bet ja es esmu nobijies, that if I don't do what you want me to do, you won't love me, ja es neizdarīšu to, ko tu vēlies, lai es izdaru, tad tu man nemīlēsi. I am a perfect little boy. Un tad es esmu ļoti labs, ideāls puika. But that's bad, Bet tas nav labi, tas ir slikti. because then this false conviction Jo tad šī te, melīgā pārliecība, nepatiesā, that I need to do what you want me to ka do man ir jādara tas, ko jūs vēlaties, lai es daru. grows bigger and bigger in me. Šī pārliecība manī auga arvien lielāka. And the perfect little boy Un šis mazais ideālais puika, or little girl vai mazā meitenīte, becomes the perfect schoolboy or schoolgirl, kļūst par ideālu skolas puiku vai meiteni, and the perfect teenager, par ideālu pusaudzi, and the perfect lover or husband or wife, par perfektu ideālu vīru vai sievu, or the perfect employee, vai par ideālu darbinieku, or the perfect student. vai par ideālu studentu. But one day, trying to do this Bet pienāk diena, kad cenšoties to darīt, becomes too much. Vienkārši viss ir par daudz, viss līdz kapam. And the real person underneath, Un šī patiesā persona, kas bija zem tās maskas, trying to come out, cenšas izlausties, iznāk brīvībā, rebels saceļās, būtojās. and causes chaos, causes total disorder. Rodās tāda, rodās tāda pilnīgs tāds, visa tā kārtība ir sajauta. And people say, oh, you've changed. Un tad cilvēki saka, tu esi mainījies. And that change is good, Bet, mainīties ir labi. but it can be chaotic. Bet, tas var būt arī haotiski, tā nesakārtoti. That's one way in which children ensure their survival. Un tas ir tāds viens no veidiem, kā bērni nodrošina savu izdzīvošanu. Another way Cits veids, is to rebel completely viņi pilnībā saceļās, sadupojās, and be angry viņi ir dusmīgi, and violent vardarbīgi, and not agree to anything, viņi nepiekrīt nekam, nevienam. irrational. Viņi ir iracionāli. So, or another way is Vai cits veids, to withdraw into myself. ka ieravjās sevi, ka noslēdzās sevi. So I can't meet people, I'm shy. Viņš nevar nodibināt kontaktu ar cilvēkiem, esmu kautrīgs. Shyness Kautrīgums, is fear. tā patiesībā ir bailes.
If I am shy, it's because I'm afraid. Ja es esmu kautrīgs, tas nozīmē, ka es esmu nobijies. So I don't talk. Tādēļ es nerunāju. I don't want to meet people. Es nevēlos satikties ar cilvēkiem. Strangers terrify me and I run away. Svešinieki mani tā kā biedē un es bēgu projām. And I withdraw into myself. Es ieraujos tā kā sevi, noslēdzos sevi. Because the world out there Tādēļ, ka pasaule tur ārpusē is frightening, viņi ir biedējuši, dangerous, bīstama. and I've got to survive. Un man kaut kādā veidā ir jāizdzīvo. So those are different ways in which people, babies, human beings, manage. Tur šeit ir dažādie veidi, kā mazuļi, kā viņi vienkārši tiek galā. Take care of that early deprivation. Lack of affection. Uzmanības trūkums. Kā viņi tiek galā ar uzmanības trūkumu. Does that make sense? Tā saprotami. Is that your experience? Vai jums ir tāda pieredze? Yeah. Can anybody give me an example of something like that? Vai kāds var minēt kādu piemēru? Kad jūs atticis tādu cilvēku? Protams, cietumā arī tad ir viens puisis nāk, kurš bērnībā iedzīvojis tādu traumu, no tā, ko māte viņus atstāja uz dzīvoklī. Tur ugunsgrēks izcēlies. Bet pēc tam pārtūkumi. There is one guy in prison, childhood kind of trauma. He was just left alone, like in the flat, and then there was a fire and Pēc tam, protams, viņš tālāk tika audzināts pēc ģimenes. and then he was like in an orphan house. Un šobrīd viņam ir tāda super aktivitāte, viņš visu laiku grib ar kādu kontaktēties, visu laiku viņš grib runāt. Ja viņš to nedara, viņš saka, viņam ir slikti, ja viņš ir vajag zāli. And now he's very active, he wants to communicate all the time because if he wants to communicate with someone, then he feels bad. So that's my theoretical belief. Tā ir mana tāda teorētiskā pārliecība. That our problems begin in our earliest days. Kad mūsu patiesībā problēmas sākās, tā sakne ir mūsu ļoti agrā bērnībā. And the way that we react to those problems Un tas veids, kā mēs reaģējam uz šīm problēmām, can often lead us into ways of living that are harmful. tas veids mūs var vadīt uz tādu, novest pie tāda dzīves veida, kas ievaino gan sevi, gan citus. Harmful to ourselves and to others. Jā, ievaino gan sevi, gan citus. Do you agree? Vai jūs piekrītat? Yeah. Man ir tāds jautājums. I have a question. Es redzu, ka mēs tā kā strādā cietumā, I work in prison. ka daudz cietumnieki grib kompensēt šo mīlestības trūkumu un uzmanības A trūkumu. lot of prisoners want to compensate. Atgūt to, kas nav bijis bērnībā. To get that what was deprived. Un ir tā, ka pat cietumnieki veido tādas attiecības ar pretējā dzimuma cietumnieku. Vīrietis, viņš sameklē kādu arī sievieti, kas ir cietumnieks, un cenšas nodibināt tādas attiecības. Un bieži tās ir vienkārši, kāds viņam ir iespējas ļoti mazas, izvēles liels nav, ļoti, teiksim, tajā tā kā iestiek, kad es redzu, ka tas cilvēks nav priekš viņam, viņš vienalga cenšas sagrābt to cilvēku un noturēt, lai būtu šī kaut kāda šī tuvība uzmanība. They try to establish relations with similar people.
men with women, but with similar past. Yeah. And even they know that will be not good. They try to do that. They try to catch each other. Yeah. Un tad stājās laulības attiecībās tikai, lai to cilvēku noturētu, sev kaut kādā tūmā. Yeah, that's right. I've seen that, yes. Viņš arī redzēja tādus piemērus. Jā, teiksim, kā viņš strādā ar tādiem cilvēkiem, viņam arī bija tāda praksa, jā, viņš cenšas viņu tā kā atturēt no šīs pārsteidzīgā soļa, vai tomēr to atstāt tādā dievziņā. What would you suggest in that kind of situation? Thank you. That leads me beautifully into the next part. Es saku paldies par šo jautājumu, jo tas ir tā kā tilts uz nākamo daļu. Can I just ask a question? Sometimes they may want to, any good things that happen, sabotage them. So, because they're not worthy of it as well. I saw that in my foster brother as well. So, when good things happen, I can't deal with it. I can't move on as well. So Joanne's question, I think, is why do people not respond when they're offered help? Tas jautājums bija tāds, kādēļ cilvēki neatbild. Viņiem tiek piedāvāta palīdzība, kāpēc viņi nepieņem šo palīdzību? I believe the reason is because they don't believe. Man liekas, ka šis iemesls ir tas, ka viņi netic. That you really mean it. Tiešām viņam palīdzēt. Or that they are good enough to receive it. Vai ka viņi ir paši pietiekami labi, lai saņemtu šo palīdzību. Or they are so bad that they're beyond it. Vai arī, ka viņi ir tik slikti, ka vispār viņi ir ārpus tādas palīdzības. Because the damage is so severe. Jo šis ievainojums ir tik dziļš viņos. No self-esteem. Viņiem nav nekādas pašpārliecinātības. No sense of worth. Nav pašvērtības sajūtas. No sense of who I am. Nav šīs sajūtas par to pārliecības, kas es esmu. In our minds, when we are like that, we distort reality. Tad, kad mūsos ir tāds domāšanas veids, mēs tā kā arī izkropļojam realitāti. And we exaggerate Mēs pārspīlējam or diminish vai kaut kā samazinām to realitātes nozīmi. because we are not rooted in reality. Jo mēs neesam iesakņoti patiesībā un realitātē. What happened to me in the past is still in charge of me. Un tas, kas notika man pagātnē, tas joprojām tā kā ir dzīves manī. So it's very, very, very difficult for me to believe Tādēļ man ir ļoti grūti noticēt, that you want to be with me, ka tu vēlies būt ar mani, that you want to help me, ka tu vēlies man palīdzēt, that you care. ka tev rūp, kas tev rūp. What people do is to put barriers up Un tas, ko cilvēki dara, tad viņi uzceļ tādas barjeras, to protect me from more pain. lai aizsargātu sevi no lielākām sāpēm. I wear a mask Ko es uzvelku tādu kā masku. Uzlieku masku. so the real me is not what you see. Šis te patiesais es nav tas, ko tu redzi. The real me is behind the mask. Patiesais es ir aiz maskas. So how do we assist people who are wounded like that? Tad kā mēs palīdzam šiem cilvēkiem, kas ir ievainoti šādā veidā, To believe in their own worth. kā mēs palīdzam viņiem noticēt, ka viņi ir vērtīgi. I'm convinced Es esmu pārliecināts, the only way to do that ka vienīgais veids, kā to izdarīt, is in a relationship. ir esot attiecībās.
with another human being. What I didn't receive as a child, I need to receive now as an adult. What I didn't receive. I can only change if you believe in me, if you love me, if you show me that you love me, and you keep showing me. If you do that, eventually I begin to take away the mask, and I begin to show you who I am, including my wounds, and bit by bit by bit, those wounds can be healed. I think there are three essential things that we need to bring to each other. If these three things are present in a human relationship, I can grow. Three things. In English. In psychological terms, first one is called unconditional, positive, regard. Positive, Unconditional, positive, regard. Can you tell me, by putting your hands up, if, as children, you will love unconditionally? By everyone or by even one person? What is your experience as a child? Did your mother especially, or the most important person in your life, loved you no matter what you did or said? Oh yeah. Yeah, I feel it, yeah. I think a bit I too, but of course, if I did very terrible things, Hey, of course, yeah. I mean, I get. and you know they love you. Yeah. I work in a women's prison these days. And recently one of the women told me that if she didn't do what Mummy and Daddy told her to do, she had to go to the naughty corner. And stand there for 30 minutes.
That's not unconditional. Tā nav beznosacījuma mīlestība. Her parents withdrew their love for her if she wasn't obedient. Vecāki tā kā atņēma savu mīlestību, ja viņi nebija paklausīgi. There has never been a perfect mother. Sorry. Nav laikam perfektas mātes. Because there is no perfect human being. Jo nav ideāla cilvēka. Maybe Mary, the mother of Jesus. Maybe. Jēzus māte. Viņa, varbūt viņa, jā, tikai. Bet tā nav. Nobody, none of us Neviens no mums nav perfekts. have had a perfect mother. Un nevienam no mums arī nav bijusi perfekta mamma. So, all of us Ik viens no mums are damaged in some way. kaut kādā veidā esam ievainoti. In some way. Savā ziņā. If you have had a good enough mother, Ja jums bija pietiekami laba mamma, then you're okay. tad jums ir viss kārtībā. But if your mother treated you conditionally, Bet ja jūsu mamma pret jums izturējās ar tādu šo nosacījumu attieksmi, then you have a big problem. tad jums ir lielas problēmas. So, if we want to help people in our prisons, Un, ja mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem ieslodzījumu vietās, or if you want to help your husband or your wife, vai jūs vēlaties palīdzēt savam vīram vai savai sievai, or if you want to help your friends, vai ja jūs vēlaties palīdzēt saviem draugiem, or if you want to help your fellow sisters, vai savam māsām, you have to try to be unconditional. jums ir jācenšas būt ar šo beznosacījumu attieksmi. No conditions. Nevar būt nekāda nosacījuma. I love you as you are. Es mīlu tevi tādu, kāds tu esi. Even though you make me sad, Bet ja tu mani kaut kādā veidā skuldini, even though you make me angry, bet ja tu mani padarīji dusmīgu, even though you say things I don't like, pat ja tu saki lietas, kuras man nepatīk, even though you do things I don't like, pat ja tu dari lietas, kuras man nepatīk, I still love you. es joprojām tevi mīlu. And I want to be with you. Un es vēlos būt ar tevi. And I'm not going to cut you off. Un es tevi tā kā neatstūšu. I'm not going to abandon you. Es neatteikšos no tevis. I want to be with you. Es vēlos būt ar tevi. Unconditional. Tas ir bez nosacījumiem. No matter what you do or say, Neatkarīgi no tā, ko tu saki vai dari, I believe in you. es ticu tev. And I stand with you Un es stāvu tev līdzi, esmu tev līdzās. in solidarity. Tādā vienotībā. For me, you are always wonderful. Priekš manis tu esi vienmēr brīnišķīgs. For me, you are always beautiful. Priekš manis tu esi vienmēr skaists. You have my heart, Tev pieder mana sirds. no matter what. Neatkarīgi no tā, kas notiek. If we can begin to offer that to another person, Ja mēs varam sākt dāvāt šo te beznosacījumu attieksmi otram cilvēkam, miracles happen. tad sāk notikt brīnumi. That's the beginning Un tas ir tikai sākums. a change. Tas ir tikai Even izmaiņu sākums. I worked in the prisons Es strādāju cietumos, with people described as psychopaths. kur cilvēkiem ir šis te tāds slēdziens, ka viņi ir psihopāti. People who were said to have no feelings Cilvēki, par kuriem saka, ka viņiem nav jūtu. for anybody. Viņiem nav jūtu, nespēja just neko pret kādu cilvēku. Even people who are so badly wounded, Tad cilvēki, kuri ir tik ļoti ievainoti, who have closed down, kuri ir pilnīgi who have noslēguši. denied their feelings, Viņi ir tie, kuri ir nolieguši savas jūtas, sajūtas. who won't allow themselves to feel anything. Viņi tie, kuri nav, viņi tā kā aizliedz sev kaut ko vispār just. If you offer them unconditional Ja tu viņiem dāvā šo te beznosacījumu, tādu attieksmi, respect, cieņu, warmth, siltumu, kindness, tādu
labestību, gentleness maigumu, begin to change. tad viņi sāk Slowly, mainīties. slowly, slowly. Ļoti pamazām, bet viņi mainās. So that's the first condition, Un tas ir pirmais nosacījums. to be always loving Un būt vienmēr mīlošam, respectful, and never to walk away, never to disengage. vienmēr un tad ar cieņu pret otru, nekad neaiziet, neatstāt otru. That's the first condition. Tas ir pirmais noteikums. Second one, Otrs. empathy. Empātija. Empathy. Iejusties. What is empathy? Kas ir empātija? It's not sympathy. Tā nav simpātija. It's not saying, oh, I am sorry. Tas nav, ka saka, o, cik man žēl, ļoti žēl ir un tā. No. Nē. Empathy is a great desire Empātija ir tāda liela vēlme to try my very best darīt visu, ko es tā kā varu, to somehow grasp and feel what you're going through. un darīt pēc iespējas labāk tā kā izprast tam, ko tu tagad izprast to, ko tu piedzīvo, kam tu ej cauri. Tā kā iejusties otra ādā, mēs teiktu. I want to try as hard as I can Es vēlos mēģināt no visas savas spēka to step into your shoes. Iekārt tavās kurpēs. Please help me Lūdzu, palīdzi man, to understand palīdzi man saprast, what you are going through. kam tu ej cauri, ko tu piedzīvo. Help me to feel what you feel. Palīdzi man sajust to, ko tu jūti. I really want to be with you in what is happening. Es ļoti vēlos būt tev līdzās tajā, kam tu ej cauri. Help me, please. Help me to know what it is that you feel. Lūdzu, palīdzi man saprast, ko tu I really want to know. Es ļoti vēlos. I want to be with you in it. Es vēlos būt tev līdzās tajā. That's empathy. Un tā ir empātija. Have you ever been with somebody? Vai jūs kādreiz esat bijuši ar kādu, vai kādam līdzās? Have you ever met somebody Vai jūs kādreiz esat kādu satikuši, who seems to be really interested in you? kurš, kā jums liekas, ka viņš ir bijis tiešām ieinteresēts jūsu personā, tajā, ko jūs piedzīvojat? Have you met somebody who seems to have a real desire to know you? Vai jūs esat satikuši kādu, kuram ir tāda patiesa vēlme un tā kā iepazīt tevi? Has that ever happened to you? Vai kādreiz ar jums tas ir noticis? Could be very suspicious. Tas nav ļoti aizdomīgi. How did it feel? Did it feel suspicious? Kā jūs jutāties, vai jūs jutāties tā aizdomīgi? How did it feel? Was it pleasing? Was it a good feeling? I have experience with some listeners. Yeah. When I try to show that empathy for some time, they feel suspicious. Yeah. For first time. But if you keep that and keep going, they are, how you say, they are try to open, try to trust you. Yeah. Why do you think they were suspicious? Bet tad, kad viņš turpināja to tādu attieksmi pie viņiem vērsties, tad viņi pamazām sāka atvērties. But in the same time, I miss my family, my wife, who need my empathy too, and there start some problem arise. Tā kā viņa sievai pietrūk šī empātija, parādījās dažas problēmas. My experience is that when somebody takes a real interest in me, Mana pieredze ir tāda, ka, ja kāds sāk tā patiesi interesēties par mani, feels good. es jūtos ļoti labi.
begins to change how I feel Tas sāk mainīt to, kā es jūtos, and how I think. kā es domāju. And I feel like getting up in the morning. Viņš tā jau gribās no rīta celties. I want to be with that Es person. vēlos būt ar šo cilvēku. I like that person. Man patīk šis cilvēks. When somebody likes me, Kad kādam es I patīku, begin to like them. man arī viņš sāk patikt. If somebody doesn't like Ja me, kādam es nepatīku, I think, oh, they're terrible people. un es arī domāju, drausmīgi cilvēki. Es viņai arī nepatīk. Empathy is really, really powerful. Un šī tā empātija, tad, viņai ir spēks. And the third one is, Trešā lieta, in English we say, rapport. It's French. Rapport. Rapport means a connection. tad ir tā kā kontakts. That we feel interested in each other. Ka mēs jūtamies, mums ir šis kontakts vienkārši. Mēs interesēti. We like each other. Man patīk vienam Human. otrs. I like you. Tu man Like patīk. you. I like being with you. Man patīk būt ar tevi. I like the way you are. Man patīk tas veids, kā tu A human connection. Tas ir kontakts. And sometimes that takes a little while. Dažreiz ir vajadzīgs kāds laiks, But you know, it's nice. I like to know you. bet jā, es gribu tevi iepazīt. Man patīk būt ar tevi. I want to be your friend. Es vēlos būt tavs draugs. I want to get to know you. Es vēlos iepazīt tevi. When those three things are present, Un tad, kad visi šie trīs lietas ir tā kā klātesošas, miracles happen. brīnumi notiek. Imagine somebody in your life Iedomājieties kādu jūsu dzīvē, who says to you kas tev saka, in word and deed, gan vārdos, gan darbos, continually, tā ilgstoši. I am with you no matter what. Es esmu kopā ar tevi un būšu kopā ar tevi, neskatoties uz neko. Even if you have killed somebody, Tad, kad tu esi kādu nogalinājis, I'm on your side. es tomēr būšu tavā pusē. It doesn't matter what you've done. Tas nav svarīgi, ko tu esi izdarījis. It doesn't matter what you think of me. Nav svarīgi, ko tu domā par mani. I think the world of you. I think you're great. Es domāju, ka tu esi vienalga brīnišķīgs, lielisks. Whatever has happened in the past has happened. Lai arī kas būtu noticis pagātnē, But for me, you are still a person of dignity and value and worth. tad tomēr tu priekš manis joprojām esi cilvēks, kam ir vērtība un cieņa. And I won't change my mind. Un es nepārdomāšu, And I won't leave you. un es tevi neatstāšu. Imagine somebody saying that to you. Un, kad jūs iedomājaties, ka kāds jums tā saka, And also saying, tāpat arī saka, please help me to understand how you are. lūdzu, palīdzi man saprast, kā tev klājās. Please help me to feel what you're going through. Palīdzi man saprast, ko tu piedzīvo. Let me be with you. Ļauj man būt kopā ar tevi. Let me join you in the pain or the joy or the fear. Ļauj man būt tev līdzās piedzīvojumu sāpes vai prieku. I really want to know. I really want to be with you. Es ļoti vēlos zināt, es vēlos būt ar tevi. Help me. Lūdzu, palīdzi man. And then you also kind of feel warm towards that person. Un tad arī tu vari izjust tādu, tā kā And I siltumu like them. attiecībā pret šo They like cilvēku. you. Where there's a kind of connection. Tu zini, ka viņš tev Rapport. patīk, un tu zini, ka tu viņam patīc, un tad veidojās šis te, tas When rapport, kontakts. when those three conditions are present, Un tad, kad visi šie trīs noteikumi ir klātesoši, change can happen. tad var notikt pārmaiņas, izmaiņas. I've done a few little studies in looking at how the brain works. Viņš ir tāds pētījums veids, kā darbojās smadzenes.
now are able to observe changes in the brain Mūsdienās mēs esam tehnoloģijas attīstījušās, ka mēs varam sekot līdzi izmaiņām, kādas notiek smadzenēs. through brain scans. Smadzeņu skaneri. It's possible there are machines now that can measure Vienkārši aparāti var izmērīt to, kas notiek smadzenēs. and observe changes in the brain. Un var novērot šīs te pārmaiņas, kas notiek smadzenēs. This is a miracle. Un tas ir brīvums. We now know that the frontal lobal system of the brain Centrālā pieejas smadzeņu daļa. is the part of the brain that governs how I feel about myself. Ka tā ir tā smadzeņu daļa, kas nosaka to, kā es jūtos attiecībā pats pret sevi. As a child, if I am deprived of love, Un, ja es kā bērns esmu neesmu saņēmis mīlestību, that part of the brain doesn't grow. un šī smadzeņu daļa tad neaug, neattīstās. It's stunted. Viņa tā kā sastīgums. But here's the miracle. Un taču brīnums ir šis. 20, 30, 40, 50 years later, Kad 20, 30, 40 un 50 gadus vēlāk, if somebody comes into my life ja kāds ienāk manā dzīvē and offers me those things, un piedāvā nodrošina man šīs te 3 lietas, guess what happens? un uzminiet, kas notiek. Your brain are growing up. The frontal lobal system suddenly at age 50 or 60 Un tad šīs smadzeņu daļa 50 gadu vecumā vai pat 60 gadu vecumā begins to grow. sāk attīstīties. And as it grows, Un tad tā aug un attīstās. I begin to think a bit different. Es sāku domāt About savādāk myself. par sevi. And the world looks Un different. arī pasaule izskatās mazliet savādāk. And I begin to have a different opinion of other people. Un man sāk rasties cits viedoklis par cilvēkiem. And I want to live my life different. Un es arī vēlos dzīvot savu dzīvi savādāk. I no longer feel as angry Es vairs nejūtos tik dusmīgs or as anxious vai tik nelaimīgs or as bad about myself. vai nejūtos tik slikti pats par sevi. There's a new me begins to emerge Manī sāk atmosties tāds tā kā jaunais es. because I'm loved. Tikai tādēļ, ka es esmu mīlēts. And I have a relationship in my life Un manā dzīvē ir attiecības, that counterbalances the early relationship. Nu, izveidot balansu, jā. Bet tas viens nav nozīmē. I'm receiving now, un tagad es saņemu at age 50, 50 gadu vecumā what I should have received to, ko man vajadzēja when I saņemt, was a little boy. tad, kad es biju mazs puika. And my brain begins to respond to that. Un manas smadzenes sāk arī tam atbildēt. And all the damage Un visi šie te ievainojumi tādi, and all the false selves, un visi šie te viltus es, all the masks un visas maskas begin to fall away. sāk tā kā sabrukt, nokrīt. And the real me Un īstais patiesais es, comes out to play. viņš sāk atdzīvoties. Extraordinary. Tas ir neparasti. Impressive. And that's what I believe Un tas ir tas, kā es ticu. we all need. Un tas mums ir vajadzīgs mums visiem. Human beings in prison, Kad cilvēki, kas ir ieslodzījumā, perhaps more than most of us outside. Iespējams, ka viņiem tas ir nepieciešams vairāk nekā tiem, kas ir ārpus ieslodzījuma. But we all need it. Bet mums visiem tas ir vajadzīgs. I need somebody in my life Un man ir vajadzīgs kāds manā dzīvē, who provides me kurš man nodrošina with an unconditional love. ar šo beznosacījumu mīlestību. I need somebody in my life Un man ir manā dzīvē vajadzīgs kāds, who wants to know me kurš vēlas, and to kurš know what I'm interesējas par going mani, through. kas interesējas par to, ko es piedzīvoju.
And I need somebody in my life that I can connect with. Man ir vajadzīgs arī kāds, ar kur man ir kontakti. Then I can grow Un tad es varu augt and change. un mainīties. And all my wounds, bit by bit can be healed. Un visi mani ievainojumi ļoti pamazām var tikt dziedināti. But this takes time. Un tam ir vajadzīgs laiks. And here in the United Kingdom, Un šeit apvienotajā karalistē we have so many people in prison, mums ir ļoti daudz cilvēku ieslodzījumā. and so few people who understand this, Un ļoti daži cilvēki, kas saprot šo te visu. that our prisons are full of damaged people, Un mūsu ieslodzījuma vietas ir pilnas ar ievainotiem cilvēkiem. and the experience of prison further damages them. Un šī te cietumu ieslodzījuma pieredze viņus turpina tā kā ievainot. What do you think? Any comments? Can I tell you a short story? Yeah. Can I tell you a short story about something that exemplifies this? When I worked in Whitemore, which is a high security prison, we had a man came to us and he had killed somebody in prison. So while he was a prisoner, he killed somebody. So he was in a prison within a prison. And he said he wanted to become a Catholic. So I went to see him week after week. And at the same time as I was seeing him, the staff were being very hard with him. The prison staff. So they didn't empathise with him, and he was locked in a cell for a week on his own. He couldn't meet other prisoners. And I would meet him. I had to sit in a shower cubicle with him. Yeah, a shower cubicle and a washing area because he wasn't allowed to be elsewhere. But whilst he was wanting to become a Catholic, he was still very angry with lots of people. And I never really understood why he wanted to become a Catholic. But I carried on seeing him every week. Eventually, we were going to baptize him. But he was so angry and smashed his cell and hit a prison officer, and we couldn't baptize him. So he was taken and he was moved to a prison called Broadmoor, which is not, it's a secure hospital. Okay. When I last saw him in the prison where I worked, his hair was very short, he was diagnosed as a psychopath because he said he didn't feel. And he always looked untidy and dirty. But we talked every week. I didn't see him for a year. And then I had a letter. I had to come to work at PACT. I got a letter from Broadmoor saying he was going to be baptised and he had invited me to his baptism.
Tad viņa sāk strādāt tajā faktā, un tad viņa saņēma vēstuli no tās biedrības, kur bija šis ieslodzītais. Viņa tika uzaicināta uz viņa kristībām. So, when I walked into Broadmoor, Un tad, kad viņa iegāja tajā Broadmoorā, the man I saw there was tidy, had hair, nice shoes, ordinary clothes, un tas cilvēks, and did not have the mad, starey eyes. tas cilvēks, ko viņa tad ieraudzīja, bija cilvēks, kas izskatījās ļoti sakots, viņam bija mati, viņš bija klātās kurpējas apģērbā, un arī viņam bija pazudis šis te trakā cilvēku skatiens. And when I can't tell you the whole story because it's very long, but we had a talk, and he told me that when he went to Broadmoor, he was just cared for. He was cared for. And by the nurses, because they're all nurses, and the staff don't carry long chains with keys, they carry leather key with a key on the end so that it doesn't clank. Viņš saka, viņi nevar izstāstīt visu to stāstu, bet, bija tā, ka viņš stāstīja, ka tad, kad viņu pārcēla uz šo te cietuma slimnīcu, tad tās māsas, kas, cik saprot, izrādīja tādas rūpes par viņu, un arī, piemēram, tiem cietumnieku apsargiem, viņiem nebija atslēgas, laikam, ķēdēs, bet bija tādas tā kā ādas siksnās, kuras, nežodzējas, lai neradīja to troksni. And the staff wear ordinary clothes. Un arī darbiniekiem bija, tādas normālas drēbes. And he felt different. Un viņš sāka justies, pilnīgi savādāk. And he felt people cared for him. Un viņš sajūta šīs cilvēku rūpes. So I said something to him. I said to him, you're very different from when you were at Whitemoor. Un tad es teicu, ka tu esi ļoti izmainījies no mūsu pēdējās tikšanās reizes. And when I said that to him, he started to sweat and started to become a little bit anxious. Un tad, kad es viņam to pateicu, viņš sāka svīst un bija tāds mazliet tā kā izmisks. And he said he was still working on his feelings about being there. Un viņš saka, ka viņš joprojām strādā pie tām jūtām. Vēl kopš tā laika, kad viņš bija tajā ieslodzījuma vietā. So perhaps this just helps us to understand what Malachy is saying about caring for people rather than punishing them and pushing them away all the time. Varbūt šis piemērs mums labāk palīdzēs saprast to, ko Malachy mums saka, ka mums vajag rūpēties par cilvēkiem tā vietā, lai mēs viņus atgrūstam un atraidītu. And I know from when I was there that the uniform staff did not like him. Un arī, es zinu, ka no tā laika, kad es tur gāju viņu apmeklēt, es zināju, ka tie ieslodzījumu darbinieki, viņiem viņš nepatika. Because there was one member of staff who tried to be kind to him, but the other staff didn't want him to be kind. Jo bija viens ieslodzījumu darbinieks, kurš centās būt pret viņu labs, bet pārējie, tā kā viņiem tas nepatika. And to finish the story, he felt that, he knew it. And so it made him, but when he left the prison and he went to Broadmoor, he didn't feel that anymore, and he felt that people cared about him. Jā, bet, kad viņš nonāca šajā cietuma slimnīcā, tad viņš sajūta cilvēku rūpes. It's almost the end of the day, you must be very tired. Viņš saka, ka dienas beigas, un tad droši vien jūs esat ļoti noguruši. You are tired. I am Olympic champion. We can take in a lot because we have to cram everything in, don't we? We're fine. We're fine. Would you like just another 20 minutes just on... They're not going to say no. This is the practical thing. I think those three conditions, do you remember? Unconditional, positive regard, empathy, and a rapport. Depend on listening to
to each other. Viņas ir atkarīgas no tā, ka mēs klausamies viens otrā, ieklausamies. To listen to somebody is a great skill. Un klausīties, uzklausīt kādu, tā ir ļoti liela prasme. It's not easy. Un tas nav viegli. And I think there are ways that prevent us listening. Un ir dažādas lietas, kas mums tā kā mums kavē. Neļauj klausīties, uzklausīt. And if we want to listen to somebody, we've got to try and get rid of these blockages. Un ja mēs vēlamies kādu uzklausīt, tad mums ir jācenšas atbrīvoties no tā lietā, kas mums tā kā bloķē, attur, traucē. I remember visiting a family in my parish recently. Nesen es apciemoju kādu ģimeni mūsu draudzē. And the wife Sieva said to her husband, teica viņas vīram, jokingly, kā jokoju, but she meant it, viņa tā arī domāja. you never listen to me. Tu mani nekad neklausies. Ordinary in Latvijas. Listening is very, very important, necessary, Klausīšanās ir ļoti svarīga, essential būtiska, to build a relationship. lai mēs spētu veidot attiecības. And these are the ways that prevent listening. Un šie ir tā kā šķēršļi kavē šo klausīšanās procesu. Would it be helpful just very quickly to tell you about each one, very quickly? Vai jūs vēlaties, lai mēs ļoti ātri par to? Would you like that? They want a lot. Really quickly. Yes, we just don't show it, but we really... Okay. The first one is, I call it comparing. Pirmais ir, ko es saucu par salīdzināšanu. That's when somebody's speaking, Tas ir, kad kāds runā, you're not really listening to them tu viņā it kā because patiesībā neklausies viņu. you're comparing what they say with yourself. Tādēļ, ka tu salīdzini to, ko viņš saka, tu to salīdzini ar sevi. So, for example, somebody is saying, "Oh, I had a lovely holiday in Tallinn." Jo, piemēram, kāds saka, man bija brīnišķīgas brīvdienas Tallinā. But you're not listening Tu neklausies, because you're saying to yourself, tāpēc, ka tu sev saki, "Oh, I had a better holiday in London." labākas brīvdienas Londonā. That's comparing. Tā ir salīdzināšana. And that prevents you listening because you are Tas comparing. traucē klausīties šajā cilvēkam, tāpēc, ka tu salīdzini. Yeah. Okay. Another one is called mind reading. Otrs saucās tā kā domu lasīšana. Somebody speaks, Kāds runā, and after a sentence, un tad pēc viņš pateicis vienu teikumu, you think you know better than they do un tad tev liekas, ka tu jau zini labāk nekā tas cilvēks, kas runā, what they want to say to you. ko viņš man vēlas pateikt. And you block out the rest of what they're Un saying. tu vienkārši tagad nobloķē to savu pārējo daļu, ko tas cilvēks You saka. mind read. Jo tu tā kā lasi viņa domā, ka tu lasi viņa domas. And another one I think would be called rehearsing. Number 3, rehearsing. So rehearsing means when somebody's speaking, Tas nozīmē, ka tu, kad kāds runā, my head is full of what I want to say manā galvā ir tas, ko es vēlētos pateikt. in response. Tas, ko es vēlētos atbildēt So- tam cilvēkam. You say one sentence Tas cilvēks pasaka vienu teikumu, and I don't listen anymore un tad es vairs neklausos, because I'm thinking about what I need to say to you. jo tad es sāku domāt, ko man vajadzētu atbildēt uz to, ko viņš ir pateicis. I'm rehearsing in my mind what I want to say. Tad es apceru savā prātā, ko man vajadzētu pateikt. So I can't hear you. Un tas nozīmē, ka es jau tev vairāk nedzirdu. That's number 3. Number Is that what 4 we do in arguments? could be. Number 4 I call it a filtering. Filtrēšana. When somebody is speaking, they use a word or phrase
or they speak about something, and you just focus on that, and you don't listen to anything else they say. Piemēram, ja kāds kaut ko saka, kaut kāds vārds vai, nezinu, frāzi, teikums, viņš vai pateicis, tu tā kā koncentrējies tikai uz to vienu lietu un nedzirdu vispār, ko viņš kaut ko citu saka. And you miss everything they're saying because you're just focusing on one phrase or one sentence. Tu nedzirdi neko citu, visu runu tikai jau koncentrējies uz to vienu vārdu vai vienu frāzi, ko šis cilvēks ir pateicis. And another one, number 5, is called judging. Otrs, 5. ir tiesāšana. Tāds izsaka spriedumu. That's when you're with somebody and they're speaking and you judge them straight away without listening. Oh, she's a woman. She doesn't understand. He's a man. He doesn't have feelings. Or she's a silly person. He's nuts. We judge people. So you can't hear what they have to say. English people, oh, they're very snobby. Or something like that. Another one is dreaming. Especially when if you're tired. You know, and somebody's going on and on like me. And somebody's talking about something important, and you're thinking, what shall I have for tea today? Dreaming. Another one is called identifying, number 7. Identification. So somebody says something and it identifies with something in your life. Somebody says, I've had toothache. And you start thinking about the time 2 years ago when you had a bad molar, bad toothache. So you're absorbed in yourself. Another, I think this is really, really bad. Number 8. Advising. When we advise people what to do. When we tell people what they should do. I think that's really bad because it says, I'm okay, but you're not. Whereas I find the best chaplains are people who identify with the people in prison. Tagad tie labākie kapelāni ir tie, kuri sevi identificē ar cilvēkiem cietumā. Nevis viņus grib pamācīt, bet kas iet pie viņiem kā pie līdzvērtībiem. The best chaplains I find, and I was kind of doing lots of work recruiting chaplains for many years. The best chaplains were people who didn't see themselves really as different than the prisoners. Sometimes people would say to me, can I go into prison, Father, and bring Jesus to prisoners? And I'd say, you please come into prison,
but you might discover that Jesus is already there. Viņš saka, nu lūdzu, nāciet cietumā, bet lieta, ko tu varētu atklāt, ir tā, ka Jēzus jau tur ir, jau ir cietumā. And the person who needs to change most Un cilvēks, kuram ir jāmainās visvairāk, is the chaplain. tas ir kapelāns. And it's the prisoners who help the chaplains. Tie ir cieslodzītie, kas palīdz kapelāniem. I work in a parish now, Patreiz es strādāju draudzē, and I find there's more honesty un es redzu, ka tur ir vairāk tādas, patiesuma, godīguma, Godīgums, jā. and more openness un lielāka arī atvērtība. in prisons Un es redzu, ka lielāks godīgums ir tā kā atvērtība ir cietumos. Nekā draudzē. Yeah, so advising somebody is, I don't think is good. Man neliekas, ka šī tā padoma, dot kādam tādas padomas, man liekas, ka tas nav labi. People don't want advice, they want love. Cilvēkiem nav vajadzīgi jūsu padomu, viņam ir vajadzīga mīlestība. And another blockage, number 9, is called sparring or fighting. Tā ir kā cīņa. It's when you're with somebody and you don't like what they say, Tas ir, kad tu esi ar kādu sarunājies, un tev nepatīk tas, ko viņš saka, and you start arguing. un tad tu sāc tā kā strīdēties. And you have to have the last word. Un tev ir, protams, tev ir jābūt tā pēdējiem vārdam, tev jāpasaka pēdējais vārds. Because I'm right. Un tāpēc, ka man ir taisnība, nevis tev. That's no good. Un tas arī nav labi. That's not listening. Tā nav klausīšanās. And connected with that, number 10 is always being right. Un saistībā ar šo 9. desmitais ir, ka tas, ka man vienmēr ir taisnība. I always have to be right. Un man vienmēr ir jābūt, ka taisnība ir jābūt manā pusē. You can't be right. Un tev nevar būt taisnība. I must be right. Man ir jābūt Because if I'm not right, I feel insecure. Jo tad, ja man nav taisnība, tad es jūtos nedroši. And just 2 left. Tikai 2 vēl palikuši. Number 11 is called derailing. Derailing means moving people away from what they're saying. Tas 11. Tas, ka tas cilvēks tā kā novirza no tā, ko viņi saka. So, for example, I make a joke Piemēram, es kaut ko sāku jokot, because I don't like what you're telling me. tāpēc, ka man nepatīk tas, ko tu man saki. It disturbs me Tas man tā kā in some way. traucē. So I make a joke to disguise things. Tā, lai es pajokoju, lai tā kā tās lietas tā kā atslābinātu, nezinu, tā novērstu uzmanību. Just to get away from that because it's uncomfortable for me. Lai tā kā aiziet no tā temata, jo tas man ir ļoti tāds tā kā neērts, neizdarīts. And the last one, I call it placating. Un pēdējais ir tāds, tā kā, es nezinu, latviski. It's like patronizing. Tā kā tādām aizbildnīm. Aizbildniecība. Oh yes, it's all right. I understand. That's fine. Don't worry. It's okay. Patting somebody on the head. It's not taking them seriously. So those are the ways I think that prevent us listening. And preventing us offering each other those 3 essential. So unconditional, positive regard, empathy, and rapport. Connection. And then, if you can offer that to people in your prisons, and to offer it to people you live with, and to your colleagues and friends, the world will be a very different place. Because
Those are the ways in which God works through you. Amen. The end. Amen. Time to sleep or eat. Another day tomorrow. You're welcome. Pleasure. I noticed that in the pact name is word advice, prison advice. Yeah. Tell them off. I know, I'll have to tell Tell them. them off. Although I think it's all right in that context because they've got the helpline, haven't they? And they're telling people where to go. Yeah, it's a joke. Yeah, we're all it's right. A joke. Oh no, I'm okay. to do. Yeah. Good joke. Yeah. Number 11. Have you had dinner? No, we're gonna Oh, go. you We're must- gonna. you must be- We're gonna find some stuff, and we have to do them up. We're gonna get a microwave type thing and Oh. salad. So I'm gonna make a salad. Well, you need to go quick. No, No, eat. right, Tesco Express is all right. You need to eat. Thank you. You're welcome. It's so lovely to see you again. And you it too. really is. And Brings back memories. do you know? When I first went to see Malachy, because someone had said to me I ought to think about being a prison chaplain. Malachy was Malachy talked to me about the place of redemption, the book, and about love and unconditional love and all the good things. And I felt that yes, this was where I had to go. And so just it's great, really. And that's it. That's what it's about, isn't it? Unconditional. So thank you very much. I always thought that Joanne needed to be in prison. I did need to be in prison. I think, you know, that we can become our best person. John. So she needs to translate. Oh, I'm trying to look at everybody. In prison, I am my best person. Yes? Do you understand? I understand, but I don't remember. Sorry. No, it's okay. Sorry, it's tired now, so. Īsumā viņa jūtas ļoti labi cietumā, ļoti laimīga un vispār viņa var It's about learning, isn't it? From you, as you said. Learning all those things. Thank you. Thank you, John. Thank you very, very much for translating. Amazing. Look, you did it really well, and I was just rubbish, wasn't I? Maybe somebody have some questions. Vai kādam ir kādi jautājumi? Man ir jautājums, ja cilvēks nav saņēmis beznosacījumu jūsīt no vecākiem, vai viņš var noticēt Dievam? Yeah. I never received this love from my parents, so why should I believe that God loves me unconditional? Absolutely. If my father was somebody who hit me, Ja mans tēvs bija tāds, kurš piemēram sita, was drunk, viņš bija piedzēries, that I was afraid of, man bija no viņa bail. I can't believe in God the Father. Man ir grūti, es nespēju ticēt Dievam tēvam. Impossible. Tas ir neiespējami. I need to experience God in people. Man ir jāpiedzīvo Dievs cilvēkos. Doctrines, beliefs, Doktorīnas. Beliefs, the creed Kredo. does not save us. Kredo mums neglāb. Only love saves us. Tikai mīlestība mums ir izglābta. Paul says 3 things last. St. Paul, Svētais Pāvils saka, ka 3 šīs lietas ir tās, kuras būs faith, mūžīgas. hope, and love. Ticība, mīlestība un Cerība. ticība, cerība, mīlestība. And the greatest of these is love. Un vislielākā no šīm lietām ir mīlestība.
I need you to love me Man esat vajadzīgi jūs, lai jūs mani mīlētu. before I can believe in God. Tikai pēc tam es spēju noticēt, ka Dievs mani mīl. Many people say religion, silly, Daudz cilvēki saka, ka reliģija ir ļoti muļķīga, nonsense. ka tā vispār bezjēdzīga. But these same people believe in love. Bet toties šie paši cilvēki, kas to saka, viņi tica mīlestībai. They want to be loved and to love. Viņi vēlas būt mīlēti un arī vēlas mīlēt. And when they find love, they are happy. Un tad, kad viņi sastāv šo mīlestību, viņi jūtās laimīgi. When we don't have love, we are sad. Tad, kad mēs nesastopam mīlestību, mēs jūtamies skumji. Love and God are the same thing. Dievs un mīlestība, tas ir viena un tā pati lieta. Two words for the same thing. Divas lietas, Divi vārdi vienai lietai. Wherever there is real love, that's the presence of God. Tur, kur ir patiesa mīlestība, tur arī ir Dieva klātbūtne. Thank you for coming. Can I say some words? Viņš vēlas teikt vārdu. Malachy. Yeah. They're my friend. Malachy the last. Yeah, the first before. When I met you the first time, Kad es satiku tevi pirmo reizi, you told about love so many things and so much. ka mīlestība teica tik daudz lietas. I would like to call you Malachy the Big Lover. Es vēlējos tik daudz runāju par mīlestību, ka Mārtiņš varētu gribētu sakt par Malachijas That's mīlnieks, yeah. But if serious, so much humanity, tik daudz cilvēcības, so much warmth, tik daudz siltuma, as from you, Malachy. tad, ko arī šis piedzīvojis I never meet from people, from men Viņš nekad nav who not know me. saņēmis no vīriešiem, kas mani nezina. Therefore, in my life, I got your unconditional love and attitude. Tad es varu teikt, ka savā dzīvē esmu piedzīvojis tavu beznosacījumu And mīlestību, therefore, attieksmi. we cannot give you as you can give us. Diemžēl mēs nevaram tev dot tā, kā tu mums But dod. we will give you what we have. Tas ir Therefore, we have that is colored. yeah. It's St. Patrick. It explains doctrine of Holy Trinity for Irish people. And they became Christians. Then it helped for you. Yeah. It makes for my wife. Oh, lovely. And it calls 3 into 1. Oh, trīs vienos. beautiful. Yeah. Thank you. Skaisti paldies. And to continue your unconditional love, Lai turpinātu viņa beznosacījumu spread mīlestību, over the world, izplatītu pasaulē. there will be some postcards. Oh, Dažas kādiņas. Thank you, my friend. Thank you. Es varu paliecināt, ka man pateicoties tēvam Malachijam, tad, kad viņš apmēram pirms 4 gadiem bija Latvijā, Jūrmalā, es biju rekolekcijas, un es nereizi vēl nebiju bijusi cietumā. Bet es biju atbraukusi uz to semināru, kas bija domāts kalpotājiem, kas iet cietumā. Un es to visu klausījos, es zināju, ka man ir vienīgā iespēja iet Daugavpilī vīriešu cietumā. Un es arī sapratu tādu lietu, kad man bija dzīvē tik daudz seksuālu ievainojumu no vīriešiem. Nu, bija tik liela panika, es domāju, ko man darīt,
kā jāiet uz cietumu, bet es zinu, ka es tos vīriešus ciest nevaru. And I felt like in panic because I knew that I have to go to prison, but I know that I hate this man. What should I do now? Un tad es runāju ar savu garīgo tēvu, ko man darīt, viņš teica, Malachy. And then I was talking to my spiritual leader about what should I do, and then he told go to Malachy. Un viņš mani uzklausīja, un viņš man deva padomu, ko man darīt. You were listening to her and you gave advice. Un es to izdarīju. And she did it. Un es piedzīvoju lielu brīvību, pirmkārt pati priekš sevis. And she felt inner freedom for herself. Un tad, kad es aizgāju uz cietumu pirmo reizi, es tur arī piedzīvoju tādu ļoti lielu mieru un prieku, un es sapratu, ka es iešu uz cietumu. And when she was first time in this prison, then she felt great peace and joy, and then she understood that she will continue. Un es jau 4 gadus eju uz cietumu, un Dievs deva tādu žēlastību, ka tie vīrieši, ar kuriem es satiekos, viņi mani mīl dažādi. And for years I'm in prison, and what I experienced that those men love me in different ways. Bet es viņus visus mīlu vienādi, Yeah, but I love kā vienu, all this bez kaut kādām tādām. same way. Without any. Tad es domāju, ka Dievs man deva tādu žēlastību caur šo cilvēku, tā kā svētību šim kalpojumam. That's wonderful. Thank you. Can I give you a hug? When I left working full time in the prisons, I decided I needed something to remind me that I'm a prisoner too. I think prison is a metaphor for something that we all know about. I think all of us are in prison in some way or other. In our lives, in everybody's life, there's something that isn't yet what it could be. I'm not yet myself fully. I'm not yet fully free. So, I'm a prisoner too. But the good news is that Jesus has come to set us free. But it's only one little step at a time. So to remind myself that I am also a prisoner, I decided to wear something almost every day to remind me of that. About 18 years ago, I went into Brixton prison, where you're going, I think, this week, for the first time. And 18 years ago, it was a terrible place. And I was very nervous. And the officers gave me keys to wear, and keys and a belt. Belt. And that's my belt. And I wear that now almost every day
to remind myself lai atgādinātu sev, that the people in prison ka cilvēki ieslodzījumā, are my sisters and brothers. ka viņi ir manas māsas un mani brāļi. And I, like them, am in prison. Un es esmu tāds pats kā viņi, es esmu ieslodzīts cietumā. But Jesus has come to open the door of my prison Bet Jēzus ir nācis, lai atvērtu manas and invites me to come out un viņš aicina mani iznākt and be free un būt brīvam and be happy, un būt laimīgam, be at peace, piedzīvot mieru and enjoy bit by bit the life He has prepared for me. un solīt pa solim piedzīvot to dzīvi, ko viņš man ir sagatavojis. And I often remind myself, Es bieži arī atgādinu pats sev. last thought, Tā ir pēdējā then doma. dinner. I often remind myself, the first person that Jesus could bring home to heaven Kad pirmais šis cilvēks, ko Jēzus paņēma debesīs, ieveda debesīs, wasn't His mother, tas tā nebija viņa mamma, wasn't Mary, wasn't St. tā Peter. nebija Marija, tas nebija Svētais Pēteris. The first person He brought home to heaven Pirmais cilvēks, ko viņš atveda mājās was a debesīs, prisoner bija ieslodzītais, who was able to say, remember me when you come into your kingdom. kurš varēja pateikt šos vārdus, atceries mani, kad tu būsi savā valstībā. And He said, today you'll be with me in Un paradise. Jēzus viņam teica, jā, jo šodien tu būsi ar mani debesīs. So that's why I want to be a prisoner with prisoners. Un tādēļ es vēlos būt ieslodzītais, ar ieslodzītajiem. And you too, I think. Un arī, es domāju, ka arī jūs. And that's why we are connected. Un tādēļ mēs esam tādā, We are brothers and tādēļ mēs sisters. esam, We're family. mēs esam ģimene, mēs esam kā brāļi un māsas. So thank you for being my brothers and sisters. Paldies, ka jūs esat mani brāļi un māsas. And you need something to eat now. Un jums ir tagad kaut kas jāuzēd. Good sleep. Un ir labi jāizguļas. And let me know if I can help in any way in the future.